हाय स्टूडेंट्स मु बुद्धदेव आज आपण मैंने देखुं दशम श्रेणी माध्यमिक ज्यामिति यही दशम श्रेणी माध्यमिक ज्यामिति आज आम चतुर्थ अध्याय आलोचना करवा। चतुर्थ अध्याय रही आमर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आम पूर्व फॉर ए एवं फॉर बी आलोचना कर सारी। आज फॉर सी आलोचना करूँ। तो ता पूर्व कही रखी जो पिलाने आम चैनल को नुआ आसीचु से आम चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, ता सहित सांग मन शेयर कर। सब्सक्राइब कला आसुवा नुआ नुआ वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन पाइज। ता सहित चैनल जॉइन हेले तुम क्लास पीडीएफ पाइज। देख आम प्रथम फॉर सी रे रही कौन ना प्रथम रही 1 नंबर पाखु 6 नंबर जाए क विभाग रही से क विभाग को प्रथम आलोचना करवा। नेक्स्ट ख विभाग को आलोचना करवा। देख आम प्रथम 1 नंबर दिखाई गोटे वृक्षर पाददेश सह एक समतल एवं यह 120 मीटर दूर अवस्थित कौन सी बिंदु वृक्षर अग्रभागर कौणिक उन्नतिर परिमाण 30 डिग्री हेले वृक्षर उच्चता निर्णय कर। ताले आम कौन करवा ना यहाँ गोटे वृक्ष धरी नवा। एटा हूँ ए बी वृक्ष एवं ताठू 120 मीटर दूर ये सी धरी नवा। कौणिक बिंदुर कौन कही अग्रभाग कौणिक उन्नतिर परिमाण कत कही 120 डिग्री। तेठू एटिकी केते हेबो एटा हूँ 30 डिग्री हेबो एटा 90 डिग्री। ताले देखिबा जे लिखिबा मनेकर वृक्षर उच्चता ए बी। ताले बीसी हूँ कौन ना बीसी इक्वल टू वृक्षर पाद देश ठारू सी बिंदुर दूरता सी बिंदुर दूरता बीसी जुल केते हेबो ताले ना 120 मीटर। एवं कौन कही ना ए सी वी कौन इजुल केते दिखाई ना 30 डिग्री। एस बी कौन इजुअल टू 30 डिग्री। एवं कौन दिखाई देख ताले कौन हेबो ना त्रिभुज ए बी सी एटा हूँ कौन समकोणी त्रिभुज। समकोणी त्रिभुज ताले समकोणी त्रिभुज हेले कौन हेबो ना tan 30 डिग्री इक्वल टू कौन हेबो ए बी बाय बी सी। ए बी बाय ओ बी सी ताले इम्प्लाय tan 30 डिग्री मूल्य केते ना 1/√3। बुझिले कि नहीं। जदि यही कणर परिमाण जदि न जानिछ मु निश्चित भाव में डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी। तुम से टेबुल टाको देखि नबो केमिति करा जाईछि ताको देखिकरी जानि परिबो। ताले tan 30 डिग्री मूल्य केते 1/√3 इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय बीसी। बीसी रो मूल्य केते बाहरिछि देखो बीसी रो मूल्य देइछि 120 मीटर। ताले हमें 120 मीटर नै नेले। बुझिले कि नहीं। ताले लिखि दबा इम्प्लाय ताले कौन हेबो ए बी टा रूट सहित गुणिबो। ताले हमर ए बी दरकार ताले ए बी इक्वल टू केते हेबो ना 120 एक 120 बाय √3। इम्प्लाय कौन हेबो ना 120 बाय √3 अछि। ताले हमें कौन करबा ऊपर भी √3 एठी भी √3 गुणी देले ताले केते हेबो ऊपर हे गेला 120 √3 डिवाइड √3 केते आसीबो 3 आसीबो। 3 द्वारा काटी दबा ताले 3 × 12 3 0 0 ताले केते हे गेला ना 40 √3। बुझिले कि नहीं 40 √3 इम्प्लाय 40 √3 40 √3 मूल्य केते ना 1.732। ताले हम √3 मूल्य पाई गले 1.732 ताले 40 सहित गुणिले केते हेबो ना 69.28 मीटर। बुझिले कि नहीं। ताले हम वृक्षर उच्चता पाई गले ए बी वृक्षर उच्चता कहितला। अतएव लिखिबा वृक्षर उच्चता 69.28 मीटर। 2 नंबर देइछि जे 27 मीटर उच्च एक बत्ती घर शीर्षरु एक जहाजर कौणिक अवनतिर परिमाण 30 डिग्री। ताले बत्ती घर ठारू जहाजर दूरता निर्णय कर। ताले देखियो आमे प्रथमे होउछ एटा होउछ बत्ती घर धरि नेले। बुझिले कि नहीं। ए बी होउछ केते बत्ती घर 27 मीटर उच्च। ताले एटा को धरि नेले ए बी 27 मीटर उच्च होउछि बत्ती घर एवं कौन कही बत्ती घर शीर्षरु एक जहाजर कौणिक अवनतिर परिमाण केते कही 30 डिग्री। एटा केते आसीबो ताले ना 30 डिग्री आसीबो। एटा 30 डिग्री हे जिवो।
তাহলে এটার কোণ আসিব এইটা भी 30 ডিগ্রি হয়ে আমার বুঝলে কি নাই 30 ডিগ্রি হয়ে যাব তাহলে কোণ কইছি এলে বত্তি ঘর ঠারু জাহাজর দূরতা বত্তি ঘর ঠারু জাহাজর দূরতা কেতে নির্ণয় করিয়া পই কইছে এটা সি দেই দেলে তাহলে এটা ডি দেই দেলে তাহলে এই বত্তি ঘর ঠারু জাহাজর দূরতা বিসি নির্ণয় করিবা আমি তাহলে লিখিবা মনে কর বত্তি ঘরর উচ্চতা আগে লিখিদেবা বত্তি ঘরর উচ্চতা এ বি ইজুল কেতে দিয়েছি 27 মিটর এটা হচ্ছে আমার বত্তি ঘরর উচ্চতা এ বি ইজুল কেতে দিয়েছি না 27 মিটর তাহলে বত্তি ঘরর শীর্ষ ଏ ରୁ ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜାହାଜର କୌଣିକ ଅବନତି କେତେ ডিগ্রি ନା 30 ডিগ্রি এটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি মানে লিখিবা আমি DAC কোণ ইকুয়াল টু এই কোণ হচ্ছে কেতে না 30 ডিগ্রি বুঝিলে কি নাই এবং বত্তি ঘর ঠারু জাহাজর দূরতা বত্তি ঘর ঠারু জাহাজর দূরতা তাহলে বত্তি ঘর ঠারু জাহাজর দূরতা কেতে না 20 বুঝিলে কি না এটা হচ্ছে 20 তাহলে লিখিবা এঠারে বিসি সমান্তর এডি বুঝিলে কি বিসি সমান্তর কোণ হব না এডি তাহলে এডি এসি হচ্ছে কোণ সেমানকৰ ছেদক এসি হচ্ছে ছেদক তাহলে লিখিবা যে ডিএসি কোণ সমান এই কোণ ডিএসি কোণ ইকুয়াল টু এসি বি কোণ এটা কেতে এটা 30 ডিগ্রি মানে এটা भी 30 ডিগ্রি আসিব কাହିଁକି ଏ দুইটা হচ্ছে সমান্তর ସେଥିପାଇଁ বুঝিলে কি নাই এটা হচ্ছে লিখিদেবা একান্তর কোণ পাই একান্তর কোণ ସେଥିପାଇଁ ଏ কোণ ପରିମାଣ ଯାହା ଏ কোণ ପରିମାଣ ସେହା তাহলে লিখিবা কোণ এ বি সি এটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ এ বি সি সমকোণী ত্রিভুজরে লিখিবা টান কেতে হব 30 ডিগ্রি ଅଛି টান 30 ডিগ্রি ইকুয়াল টু এবি বাই ওবিসি ইমপ্লাই টান 30 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1/√3 ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ তাহলে 1/√3 ইকুয়াল টু কেতে হব এবি এবি ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଛି এটা 27 ଅଛି তাহলে 27/ওবিসি তাহলে বিসি মূল্য কেতে হব বিসি একে বিসি ହେଇଗଲା ওবিসি ইকুয়াল টু 27/√3 মূল্য কেতে আসিব না 27/√3 27/√3 ইকুয়াল কেতে হব না 27 * √3 ର মূল্য কেতে 1.732 বুঝিলে কি নাই তাহলে 27 ର 1.732 গুণলে কেতে হব 46.76 মিটার বা 46.76 মিটার এটা আমি কোন পাইগলে না আমি বত্তি ঘরর জাহাজর দূরতা বত্তি ঘর ঠারু জাহাজর দূরতা আমি পাইগলে অতএব লিখিবা এটি যে বত্তি ঘর ঠারু জাহাজর দূরতা কেতে হব 46.76 মিটার 3 নম্বর দিয়া হইছি 2 মিটার উচ্চ এক দর্শক দেখিলা যে 24 মিটার দূରରେ থিবা এক স্তম্ভর কৌণিক উন্নতির পরিমাণ 30 ডিগ্রি স্তম্ভর উচ্চতা নির্ণয় কর তাহলে দেখ 2 মিটার উচ্চ গোটি হচ্ছে কোণ না দর্শক দেখিলা এটা হচ্ছে গোটে দর্শক দেখিলা এটা হচ্ছে কোণ না প্যান্ডাল ভଳି এ বি এটা সি କରିଦେଲେ এটা ডি କରିଦେଲେ এটা ই କରିଦେଲେ বুঝিলে কি নাই এতিক হচ্ছে কেতে ডিসি ইকুয়াল টু 2 মিটার মানে বিসি ইকুয়াল টু भी 2 মিটার এইটা হচ্ছে কেতে না 24 মিটার দূরতারে থিবা স্তম্ভর কৌণিক উন্নতির পরিমাণ কেতে কইছি 30 ডিগ্রি তাহলে এটা হচ্ছে কেতে না 30 ডিগ্রি হেলে স্তম্ভর উচ্চতা কেতে তাহলে এবি হচ্ছে স্তম্ভর উচ্চতা নির্ণয় করিয়া কইছি তাহলে লিখিবা যে মনে কর স্তম্ভর উচ্চতা কেতে না স্তম্ভর উচ্চতা হচ্ছে এবি তাহলে এবি ইকুয়াল টু স্তম্ভর উচ্চতা লিখিদেলে এবি তাহলে দর্শক দেখিলা দর্শকর উচ্চতা ইকুয়াল কোন হব সিডি বুঝিলে কি নাই সিডি ইকুয়াল কোন হব বিই ইকুয়াল কেতে হব না 2
ମିଟର ଏବଂ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ଡି ଇ କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ଡି ଇ କୋଣ, ଏଇ କୋଣଟାର ପରିମାଣ କେତେ ଦିଆଯାଇଛି ନା 30 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଏବଂ ଲେଖିବା ଆମେ BC ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ନା DE ହେବ। BC ଯାହା ହେବ ଏଟା ବି ସେୟା ହେବ, ସେଟା କେତେ ଅଛି 24 ମିଟର। তাহলে লেখিবা AED, এটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ, এটা 90 ডিগ্রি। AED, এই সমকোণী ত্রিভুজরে AED সমকোণী ত্রিভুজরে এটা আমি লেখিবা tan 30 ডিগ্রি। tan 30 ডিগ্রি ইকুয়াল কেতে ହେବ না AE ডিভাইড বাই DE, AE ডিভাইড বাই DE লেখিদবা। ইমপ্লাই tan 30 ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ 1/√3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ AE, AE କେତେ ଜଣା ନାହିଁ ଆମକୁ, AE ডিভাইড বাই କେତେ এটা ଅଛି D ଅଛି 24, ইমপ্লাই 24 একে 24 ଆସିଯିବ, 24 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ AE इक्वल टू √3। बुझिले कि AE इंटू √3 इम्प्लाय AE इज इक्वल टू केते हेबो 24/√3 इम्प्लाय AE इज इक्वल टू केते हेबो ना 24/√3 अछि, ताले उभय पटरे कोन करबा √3 गुणी दबा। ताले एडी कोन हेबो ना 24√3 तळे केते अछि √3 रो तुले केते 3 आसीबो, ताले 3 अष्टांग 24 अब √3 तार 3 गले काटी देले केते आसीबो 8 √3 गले, तो 8√3 मीटर ही गला। इम्प्लाय 8 इंटू √3 मूल्य केते 1.732 मैं गणि दबा। बुझिले कि नहीं? गणि देले केते आसीबो ना गणि देले आसीबो 13.86 मीटर। ताले हम एटी पाई गले कोन 13.86 मीटर होची कोन ना AE रो दैर्घ्य। ताले अतः स्तंभर उच्चता, स्तंभर उच्चता इज इक्वल टू कोन हेबो ना AB। बुझिले कि नहीं? स्तंभर उच्चता होची AB, AE युक्त कोन हेबो BE, AE युक्त BE। ताले AE केते बाहरला ना AE बाहरची 13.86 युक्त BE केते ना 2 मीटर नहीं कि, ताले 13 2 केते हेबो 15, ताले 15.86 मीटर आमे पाई गले कोन ना स्तंभर उच्चता जो AB, AB रो दैर्घ्य केते पाई गले ना 15.86 मीटर पाई गले। 4 नंबर दिए एक सीढ़ी एक कांथ घर शीर्ष को स्पर्श करुअछि, सीढ़ीर पाददेशरु कांथर दूरता 3 मीटर, सीढ़ीटी भूमि सह 60 डिग्री आनत, सीढ़ीर दैर्घ्य स्थिर कर। ताले देखिए आम एक सीढ़ी कांथर स्पर्श को एटा होची कांथ, कांथर शीर्ष को स्पर्श करिछि। बुझिले कि नहीं? एटा AB होची कांथ, एटा होची सीढ़ी होची AC करिदेले, ताले एटा 90 डिग्री कांथटा अछि। बुझिले कि नहीं? ताले सीढ़ीर पाददेशरु कांथर दूरता, सीढ़ीर पाददेशरु कांथर दूरता एटा होची केते ना 3 मीटर एवं एटा केते कहिछि 60 डिग्री। ओके, सीढ़ीर भूमि सहित लागिछि केते, भूमि सहित लागिछि एटा होची 60 डिग्री रे सीढ़ीटा लागिछि, ताले एई सीढ़ीर दैर्घ्य स्थिर करते कहिछि। बुझिले कि नहीं? एइटार दैर्घ्य स्थिर करते कहिछि। ताले लिखिबा कोन जे मने कर कांथर उच्चता इज इक्वल टू AB, AB होची कांथर उच्चता एवं आउ कि अछि सीढ़ी, सीढ़ीर दैर्घ्य AC, एटा होची सीढ़ी तेणु AC। ताले लिखिबा जे सीढ़ीर पाददेशरु, सीढ़ीर पाददेशरु कांथर दूरता, कांथर दूरता केते एटा BC, ताले BC जुलु केते ना 3 मीटर, एटा होची 3 मीटर। ताले लिखिबा कोन ना ACV कोन इज इक्वल टू केते ना 60 डिग्री एवं ABC कोन इज इक्वल केते 90 डिग्री। 90 डिग्री अछि, एटा होची कोन ना एटा 60 डिग्री अछि। ताले लिखिबा कोन ABC समकोणी त्रिभुजरे, समकोणी त्रिभुजरे एटा लिखिबा कोन हमर 8 दिरा दरकार, तो लिखि दबा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री जुलु कोन हबो ना BC बाय कोन हबो AC, BC बाय AC रे दिया आइछि, ताले हमर AC दरकार। ताले हमर cos 60 डिग्री मूल्य केते 1/2, ताले 1/2 इज इक्वल टू BC केते बाहर अछि 3 देइछि, तेणु 3/AC।
ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଏସିର ଏ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ, ଏସି ଏକେ ଏସି, ଏଇଟା 2ର 3 ଗୁଣିବା, 2ର 3 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ, 2 3 6 ମିଟର ହେଇଗଲା। ଅତଏବ ସିଡ଼ିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6 ମିଟର। এটা ଆମେ ପାଇଗଲେ। ଏବେ ଏସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 ମିଟର ପାଇଗଲେ। 5 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଏକ କୋଠାଘର ଠାରୁ 12 ମିଟର ଦୂରସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ଦେଖିଲା ଯେ କୋଠାଘରର ଶୀର୍ଷର କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ। କୋଠାଘରର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କୋଠାଘରର ଉଚ୍ଚତା ଆମେ ଏ ବି ନେଇନେବା। এটা হচ্ছে এ, এটা হচ্ছে বি। এ বি হচ্ছে কোঠাঘরର উচ্চতা ଏବଂ କୋଠାଘର ଠାରୁ 12 ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ଦେଖିଲା ଯେ ଦର୍ଶକର ଶୀର୍ଷକ କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ ଏଇଟା ହଉଛି କେତେ ନା 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ହଉଛି କେତେ ନା 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଏ ବି ଏଟା ସି କରିଦେଲି, ଏଟା ଡି କରିଦେଲି, ଏମ୍ କରିଦେଲି, ଏଟା ନେଇନେଲେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ମନେକର କୋଠାଘରର ଉଚ୍ଚତା ଏ ବି। এটা হচ্ছে কোঠাঘর উচ্চতা, তেଣୁ এ বি। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲା, ଦର୍ଶକର ଉଚ୍ଚତା ଲେଖିବା, ଦର୍ଶକର ଉଚ୍ଚତା ସି ଡି। ସି ଡି ଇଜୁଆଲ୍ କ'ଣ ହବ ନା ବି ଏମ୍ ହବ। ଇଜୁଆଲ୍ କେତେ ନା 1.5 ମିଟର ବା 1.5 ମିଟର। ଏବଂ ଏ ସି ଏମ୍ କ'ଣ ଇଜୁଆଲ୍ କେତେ ନା 60 ଡିଗ୍ରୀ। এটা ହଉଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବଂ ଏମ୍ ସି କ'ଣ, ଏମ୍ ସି ଯାହା ହେବ ବି ଡି ସେୟା ହେବ। ଇଜୁଆଲ୍ କେତେ ନା 12 ମିଟର। ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଏ ଏମ୍ ସି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏମ୍ ସି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଟାନ୍ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା 60 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ଟାନ୍ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜୁଆଲ୍ କ'ଣ ହେବ ଏ ଏମ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଏମ୍ ସି। ଏ ଏମ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଏମ୍ ସି। ତାହେଲେ ଟାନ୍ 60 ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ √3। ତାହେଲେ √3 ଇଜୁଆଲ୍ ଟୁ ଏ ଏମ୍ ବାଇ ଏମ୍ ସି। ଏମ୍ ସିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଛି ନା 12 ମିଟର, ତେଣୁ 12 ହେଇଗଲା, ଗୁଣିଗଲା। ତାହେଲେ ଏମ୍ ସି ଇଜୁଆଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ଆମର ଯେଉଁ ଏ ଏମ୍ ଇଜୁଆଲ୍ ଟୁ 12 √3 ହେବ, 12 √3। ତେଣୁ 12 ଗୁଣନ √3 ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା 1.732। ତାହେଲେ 12ର 1.732 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ନା 20.78 ମିଟର। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଆମେ ପାଇଗଲେ କ'ଣ ନା ଏମ୍ ସିର ଏ ଏମ୍ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇଗଲେ। ତାହେଲେ କୋଠାଘରର ଉଚ୍ଚତା, ଅତଏବ କୋଠାଘରର ଉଚ୍ଚତା, କୋଠାଘରର ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ ହେବ ଏ ବି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଏ ବି ଇଜୁଆଲ୍ କ'ଣ ହେବ ଏ ଏମ୍ ଯୁକ୍ତ ଏମ୍ ବି ହେବ। ଏ ଏମ୍ ଯୁକ୍ତ ଏମ୍ ବି। ତାହେଲେ ଏ ଏମ୍ କେତେ ଦେଇଛି ନା ଏମ୍ ବାହାରିଛି 20.78 ଯୁକ୍ତ ଏମ୍ ବି। ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଏମ୍ ବି ବା ବି ଏମ୍ କେତେ ଅଛି 1.5 ମିଟର। ଇଜୁଆଲ୍ କେତେ ହେବ ନା ଆମର 20 1 21, ଏଠି 78 5 କେତେ ହେଇଗଲା ନା 22.28 ବା 28 ମିଟର ପାଇଗଲେ। ଅତଏବ ଲେଖିବା କୋଠାଘରର ଉଚ୍ଚତା 22.28 ମିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ କୋଠାଘରର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଛାଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 15 ମିଟର ଥିଲା। ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ନେଲେ, ଏଟା ହେଉଛି ଏ, ଏଟା ହେଉଛି ବି। ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ନେଲେ ଏବଂ କ'ଣ କହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ ନା 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଠି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଛି, ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ କେତେ ନା 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ 15 ମିଟର। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି 15 ମିଟର କହିଛି। ଗଛର ଛାଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଏଇଟା ଗଛ ତା ଛାଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ କହିଛି 15 ମିଟର। ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତାହେଲେ ଲେଖିବା କ'ଣ ମନେକର ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ଏ ବି ଦିଆହେଇଛି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଏ ବି ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଗଛର ଛାଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 15
BC তাহলে BC ইকুয়াল কেতে দিয়া হইছি না 15 মিটার এবং সূর্যর কৌণিক উন্নতির পরিমাণ সূর্যর কৌণিক উন্নতির পরিমাণ ইকুয়াল কেতে দিয়া হইছি 60 ডিগ্রি দিয়া হইছি মানে কোন দিয়া হইছি ACB কোণ ইকুয়াল কেতে না 60 ডিগ্রি ACB কোণ ইকুয়াল এটা কেতে হবে 60 ডিগ্রি তাহলে লিখিবা ABC সমকোণী ত্রিভুজরে টান কেতে ডিগ্রি 60 ডিগ্রি ଅଛି তাহলে টান 60 ডিগ্রি ইকুয়াল কোন হবে না AB বাই OBC তাহলে টান 60 ডিগ্রি মূল্য কেতে √3 তাহলে √3 ইকুয়াল কেতে হবে AB বাই BC ইকুয়াল কেতে ଅଛି 15 ইমপ্লাই AB ইকুয়াল কেতে হবে না AB ইকুয়াল টু 15 √3 তাহলে 15 গুণন √3 মূল্য কেতে 1.732 তাহলে 15 1.732 গুলো কেতে হবে 25.98 মিটার এতিকে আমি পাই গলে কোন না আমি এবি র দৈর্ঘ্য পাই গলে এবি মানে গছর উচ্চতা পাই গলে অতএব গছর উচ্চতা 25.98 মিটার তো এইটি তো সরিলা যাকি আমার 6 নম্বর যাଏ ক বিভাগ সরিলা নেক্स्ट আমি খ বিভাগ আলোচনা করিবা সেতে পর্যন্ত বিদায় দিয়ন্তু जो पिला माने ଆମ चैनल को नुआ आसीछ से माने ଆମ चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो ता सहित सांग मन को मध्ये शेयर करो।